अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मतीउल्लाह जान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी शहर में, जो दारुल खिलाफा इस्लामाबाद का जड़वां शहर भी कहा जाता है। ये ज़मीनी अफवाज पाकिस्तान का मरकज़ भी है, यानी जनरल हेडक्वार्टर यहाँ पे है। पाकिस्तान की आइनी और सियासी तारीख़ में रावलपिंडी शहर का बहुत बड़ा किरदार है। ये है वो बड़ा शहर जो कश्मीर के रास्ते में आखिरी बड़ा आबादी वाला शहर है, और यहाँ से चंद सौ किलोमीटर के फ़ासले पर आज़ाद कश्मीर, वो इलाका जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मतनाज़ है, मौजूद है। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की, मगर ड्राइंग रूम्स और बड़े बड़े दफ्तरों में और बड़ी बड़ी शख्सियात के दरमियान खारजा पॉलिसी की बहस जो होती रही आज तक, आज हम उस बहस को ज़मीन पर फुटपाथ पर लाएंगे और ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि क्या खारजा पॉलिसी वज़ीर खारजा पाकिस्तान के और भारत के दरमियान बहस मुबाहिसे में बनती है, या हमारे वज़ीर खारजा और हमारी अफवाज पाकिस्तान के सरबरा जनरल इशफाक परवेज़ कियानी के दरमियान गुफ्तगू में ये तय पाया जाता है कि खारजा पॉलिसी क्या है। हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके नाम पे तमाम पॉलिसियाँ बनती हैं, और एक सवाल उठाएंगे पाकिस्तान की आवाम से, आम लोगों से, फुटपाथ पर रावलपिंडी शहर से, कि क्या भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाना ज़रूरी है, और अगर है तो फिर कैसे ये हो सकता है, और वो कौन सी क़ुव्वतें हैं जो ये चाहती हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर ना हो या फिर हों। आइए देखते हैं आम लोग इस बारे में क्या कहते हैं। जी जनाब, आप शेख रशीद साहब के पड़ोसी हैं, जो आपके नुमाइंदे भी हैं यहाँ पे। वो कौन लोग हैं जो जिनकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर ना हो? कौन सी क़ुव्वतें हैं? क्या पता, हमें हम कहते हैं होनी चाहिए, सुलह सफाई होनी चाहिए, अच्छी चीज़ है। तो क्यों नहीं हो रही? कौन लोग हैं? क्या पता कौन लगा, मुझे तो नहीं पता ना, बड़े लोगों को पता होगा कौन है। जी, आपके ख्याल में कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर हों? जो नहीं चाहते कि ताल्लुकात ना हो। अब ये तो जो है हुकूमत को पता होगा कि वो कौन से लोग हैं, वो हमसे ज़्यादा बाखबर है। हमारी नज़र में तो जो होना चाहिए, अमन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, आपस में बातचीत करनी चाहिए, मसले को हल करना चाहिए। आपके ख्याल में ये जो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से पॉलिसियाँ बनती हैं, इसमें आवाम की राय भी शामिल होती है या कहीं और बनती है? आवाम की राय तो कभी भी शामिल नहीं हुई। ये तो ऊपर से सारे मामले तय होते हैं। कैसे? ऊपर कौन तय करता है? हुकूमतें तय करती हैं, आम आदमी तो नहीं तय कर सकता। तो जितने ताल्लुकात ख़राब होते हैं या कशीदा होते हैं, तो इससे पाकिस्तान पे और आम लोगों पे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर अमन होगा तो हर आदमी को सुकून होगा, कारोबार बढ़ेगा, हर तरफ जो है बेहतरी होगी। एक और बड़ा मसला कश्मीर का भी है, जो 63 साल से हल तलब है। अब देखते हैं आम लोग इस मसले के बारे में क्या कहते हैं। ये कश्मीर का मसला आपके ख्याल में कौन हल नहीं होने दे रहा? कौन जिम्मेदार है इसका, भारत या पाकिस्तान? पता नहीं, ये अमेरिका नहीं हल होने दे रहा। जी, अमेरिका। आप देखते हैं एक और साहब से बात करते हैं। जी, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए? बहुत अच्छे होने चाहिए। कश्मीर का मसला हल हो या ना हो? होना चाहिए वैसे। हाँ? होना चाहिए। कैसे? अच्छे अंदाज पर होना चाहिए। जी, आप क्या कहते हैं? ये पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से जो पॉलिसियाँ बनती हैं, तो ये क्या आम लोगों का मशवरा इसमें शामिल होता है? किधर होता है जी, आम आदमी का तो नहीं होता। तो कौन लोग हैं जो इन ताल्लुकात को बेहतर करना चाह रहे हैं या ख़राब करना चाह रहे हैं? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है जी, अभी हम क्या आप क्या चाहते हैं? ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। और कश्मीर का मसला हल हो या ना हो, ताल्लुकात बेहतर हो? ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, कश्मीर का मसला भी हल होना चाहिए और ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। तो हमारी जो मुंतखब सियासी हुकूमत है, आपके ख्याल में वो तमाम पॉलिसियाँ बनाते हैं या सियासतदानों के अलावा भी कुछ क़ुव्वतें हैं? सियासतदान ही बनाते हैं पॉलिसियाँ। ये बताएं, कश्मीर का मसला जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हल नहीं हो रहा, ये कौन सी क़ुव्वतें हैं जो इसके ऊपर फ़ैसले करती हैं, और क्या आवाम से मशवरा किया जाता है?
ہمارے جو سلیکٹڈ لیڈر ہیں وہ بیٹھے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں. آپ کی کیا ذاتی رائے ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونے سے کس کو نقصان ہوگا, کس کو فائدہ ہوگا؟ نہیں خیر نقصان تو نہ کسی کا نقصان ہے نہ فائدہ ہے. وہ یہ ہے کہ وہ عوام کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا. عوام کی کیا مرضی؟ عوام کی مرضی تو یہ ہے کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. پاکستان اور بھارت کے درمیان اب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, ان مذاکرات کا کچھ فائدہ ہوگا؟ نہیں, کچھ پیدا نہیں. یہ جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے یہ کون بناتا ہے, سیاستدان یا فوج؟ سیاستدان ہی بنا رہے ہیں. یہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے یا نہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے, ہو ہی نہیں سکتے. بھارت منافق ہے, منافق ہے بھارت. کیا منافقت کرتے کچھ ہے کہتے کچھ ہے. وہ کہتے ہیں بغل میں چوری منہ میں رام رام, وہ لا ان کا حساب ہے یہ بھارت کا. مخلص ہے ہی نہیں, شروع سے ہی نہیں مخلص ہے ہمارے ساتھ, صحیح نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہے. اگر یہ مسئلے حل نہ ہو تو ہمیں بات بھی نہیں کرنی چاہیے. بات کرنی چاہیے نا, لیکن اس میں کشمیریوں کو بھی ساتھ بٹھائے نا. یہ تو پاکستان انڈیا دونوں کر لیتے ہیں نا, اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے نا. کشمیری ان کو بھی اس میں قیادت, تو کشمیری قیادت کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے نا. اس مقبوضہ کشمیر کی, آزاد کشمیر دونوں کی, دونوں کی قیادت کو ساتھ رکھنا چاہیے. خارجہ پالیسی ہمارے ملک میں فوج بناتی ہے یا سیاستدان؟ جی صرف بناتی ہے ISI بناتی ہے, ایجنسیاں بناتی ہیں خارجہ پالیسی. ساری سیاستدان نہیں بناتے, ان کو اس طرح پرچی بنائی ملتی ہے. آپ جو تعلقات اگر خراب ہوتے ہیں تو ISI اور فوج نہیں چاہتی؟ نہیں, فوج ظاہر وہ بھی نہیں چاہتی نا. ظاہر اگر تعلقات ٹھیک ہو جائیں, آرمی کا کیا ہوگا, کام کیا ہوگا پھر؟ ہاں آرمی سکون سے بیٹھ جائے گی اپنا. ہاں بجٹ کہاں بچے گا؟ ظاہر 80% بجٹ تو آرمی لیتی ہے نا, باقی تو یہ نہیں ہوتا نا. ظاہر سارا بجٹ وہ لے جاتی ہے. یہ کشمیر کے محاذ پہ فوج شاید نہیں چاہتی کہ تعلقات میں, فوج نہیں چاہتی ہے. یعنی پورے کشمیر میں 6 لاکھ آرمی ہے, پاکستان کی 4 لاکھ آرمی اس میں کشمیر میں ہے نا. تو وہ یہ بجٹ آیا نا تو تبھی کھا پی رہے ہیں ادھر. یہ نہیں چاہتے نا, ایجنسیاں نہیں چاہتی, وہ بھی نہیں چاہتے دونوں. یہ تھا وہ موقف. ہمارے ساتھ ایک اور بزرگ تھی. شکریہ سر. ذرا مجھے آپ پہلے کوشچن تو ریز کریں. سوال یہ ہے نا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کون بناتا ہے؟ پاکستان کی خارجہ پالیسی کون بناتا ہے؟ یہ تو وزیر خارجہ بناتا ہے. وہ جو وزارت ہے وہ بناتی ہے. یہ فوج اور ISI بناتی ہے. فوج کدھر بناتی ہے؟ فوج کا اپنا شعبہ ہے, وہ سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے, اس کا کام یہ ہے. بہت شکریہ. یہ تھا وہ عوام کی رائے کشمیر کے اوپر, اور پاکستان اور بھارت کے حوالے سے, خارجہ پالیسی کے حوالے سے لوگ کیا سوچ رہے ہیں. زیادہ تر یہ سوچتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہونے چاہیے, مگر یہ بھی جانتے ہیں کہ پالیسی کون بناتا ہے اور کہاں پہ پالیسیاں بنتی ہیں. عوام سے مشورہ اتنا نہیں لیا جاتا. ہم دوبارہ آئیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور پھر بات کریں گے راولپنڈی شہر کے ایک سابق عوامی نمائندے سے.